जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग। मैं आशा होची आपण मैंने भल थे आपण मैंने एमती भल था। मोर आ गए नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मैंने स्वागत जनाऊँगी। आए टाइम है 5:30 आ सका पगड़ा केमती देखो पूरा मेघ पगुआ बर्षा तो होता है कमी जाइए कि बर्षा देखिए आज आज हूँ शनिवार आउ पिला आउन कौ पिला आसना चलन देखा आ बबुल आसन वेट कर आइले आम बाहर चलन जा गाड़ी बाहर कर गाड़ी बाहर कर छिड़ा से आइले मिसिक बाहर चलन जा बर्तमान मुझे स्कूल पहुँचली पहुँची चाबी आनीदेली पानी आनीदेली देखो आज तो मुझे बबुल को आनलिनी कहीं से लेट कला तो छाड़दे पड़ेली से तरह आसो चल चलिका कहीं से पाख पाठ जाऊँ से जानिक लेट कर आम तो दूर को जाऊँ पपन मोर आ लेट कल हेनी से छाड़दे पड़ेली ना कौन आज बबुल छाड़दे पड़े लेट कला बोले सामने बर्तमान मो ट्यूशन पिला छाड़देली छाड़ी आई सिलई बाबू सिलई हूँ आम स्कूल डांसर आना स्कूल जी क्लास अच्छी नापी आई देखो यहाँ हूँ बिंदुसागर देखिए देखो यहाँ हूँ बिंदुसागर लिंगराज मंदिर पाखे यहाँ जो मैंने ओल्ड टाउन रोच से तो जानी थे यहाँ हूँ धर्मशाला जो मैंने सब आसती ये रुहति देखो अबड़ा जाए ये आगे वासुदेव मंदिर अच्छी जोड़ कि लिंगराज प्रसाद बना जाए अबड़ा हुए आम सब से नहीं जाऊँगी गोटा खाली कोड़े गुड़ाक मैंने रोड देखो के जाम अच्छी एपटे रोड कम हो प्लस सेपटे महीषी जाऊँगी गोटे दिन में ये रोडटा फाँका थी सब बड़े जाम तापर जो ऑटो वाला साइड ओवरटेक कर पड़ो भी अधिक जाम हो मैंने मानुना अधिक जाम हो कौन कर तो जाम आम बड़ गाड़ी मैंने आम फसुचु एपटे रोड कम चलती महीषी कौन कर जी खाଇବା देखते भात आ मिक्सचर आलू भजा आ लेंबू पियाज चलते खाଇବା आज बाबू देह तो ज्वर खाली आउट जाऊँगी आज आम सन्देह तक नहीं मेडिकल जीवु पोखरी रोड अच्छा शिशु स्पेशलिस्ट पाक जीवु सन्ध्या बेले देखा देखिए डॉक्टर कौन कहते देखो जब मापी ज्वर 103 ना के 103 ना 103 थी चलन जा खाଇବା खाई रेस्ट नहीं पुणी स्कूल जाए स्कूल आसिक जाए मेडिकल मैंने बर्तमान मुझे पिला छाड़ी पढ़ेली आसिक आज दूसरी शनिवार आज आम गाड़ी धुआब आए मो गाड़ी धुआऊँगी मो पर पपन गाड़ी धुआब पपन बबुल पपई कड़े गोटे जाइए मैंने एका उसी गाड़ी धोची मैंने जाइए सांपो आनी सांपो आनी बाल्टी आनी फेण करी से गाड़ी मारि यहाँ हूँ गन देखु मैंने बर्तमान बाबू को लेकिन मेडिकल आईचु बाबू तो ज्वर खाली आउटी जाऊँगी आईटा आमर हूँ पोखरी बुटर मिनती शिशु चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे देखिए 200 टका फीस नटे देखिए ये कौन कहते बाबू मुकेश केस देह भल नहीं देखिए यहाँ आम बाबू बही
କୋଉଠି ବୁଝିଲ? ଆଉ ସେଇଟା ଡକ୍ଟର ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରେ ଆମର ଦେଖିବେ। କଣ ଜର ହେଇକି Papa, papa, baby, ये गोटे कोड़ा झेड़े ये पटोटे मेडिकल भी बोलना है। वर्षे 6 मास वर्षे 6 मास हाँ 7 मास नहीं 7 मास ओजन कर एटा वर्ष 10 केजी खंड नॉलेज ऑडिस हेलो हाँ हाँ देखो कौन है तार बेसी जर थे पोछि दब पोछिले एबे तने कोन होछ कोन तार जर जर हे कि नाकरू पानी गळुची এটা নোবেल प्लस रात की जोर है खास होची काश होने आके देखि जर देखियो हाथ पे बर्तमान आम मेडिकल आसल आसी कि उत्पाद आपको भोक जोर लगे बोले कहला चाउमिन खाइबी चाउमिन खाऊ आम बर्तमान आसलु कुना दुकान को मो भाई दुकान तार मेडिसिन दुकान अच्छी देख से मेडिसिन दुकान अच्छी आम बर्तमान बाबू पे मेडिसिन नबू एटा हूँ बाबूर रिपोर्ट देख एइडा मु केते थर कहलानी देखो मो दुकान सामने देखा मार्केटिंग हे दियो एटा हूँ महावीर मेडिकल स्टोर एटा हूँ बाबू सिंह ऑफिस देख बाबू सिंह ऑफिस सामने आउ देखी दियो बाहर देखी दियो भल लगी जी आसो देखियो एटा पूरा बाबू सिंह ऑफिस सामनाटा जांडा दो ना केसर काट देगी ताकू दीटा देजी चॉकलेट
ତ ଦାଦା ସବୁଦିନ ନୁହଁ ଖେଳୁଥା ଏମିତି 2 ଦିନ ଛଡା ବାବୁ 3 ଦିନ ଛଡା ଦିଆହଉଛି ଆଉ ତା ଗୋଟେ medicine ନାଖେ ଦୋକାନଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସକାଳେ କେଶର ତ ସେ ଟୋଟାଲି ଖାଉନି ଟୋଟାଲ ବାବୁର ରିଏଲସେଲ ଏଇଠି ମେଡିସିନ ଦୋକାନ ଦଉଛି ମେଡିସିନ ତାର କାମ କରୁଛି ନା ସେ ନାଇଁ ମେଡିକାଲରେ ସମ୍ ମେଡିକାଲରେ ଥିଲେ ହେଲା ଭଲ ସେଇଠି ଚାକିରି ହଁ। କରାଇଲେ ବୋଲି ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲିକି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେମିତି ଭଲ ହବାରୁ ଆଉ ତାପରେ ମେଡିସିନ ପୁରା ଡକ୍ଟରଠୁ ବି ଆହୁରି ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବୁ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଖାଇବ ଏଇଟା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବା ତ ମାଡ଼ି ବସ କର ଭିଟାମିନଟା ଦିଅ ଦିଅ ସେ ଖାଉନି ନା ଓ ଇଏ ବି ଖାଲି ପେଟରେ ଥରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଖାଲି ପେଟରେ ଦିନ ଥରେ ରାତିରେ ଦେବୁ ଆଉ ଏଇଟା ଦେବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆଉ ଏଇଟା ଦେବୁ ସକାଳ ଥରେ ରାତିରେ ଥରେ ବାବୁର ସବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ନା ସକାଳେ ଜ୍ୱର କହିଲା? ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେବୁ ବାବୁର ଏଇ 3ଟା ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଇଂଲିଶ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ତାକୁ କାନ ଖୋଳା କୁହେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ରାତିରେ ଖାଇବା ଦେଖ ଛେନା ଆଉ ରୁଟି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୁଗୁନି ଆଣିଥିଲି ସେଇଟା ଖାଲି ଫ୍ରାଏ କରିଦେଇଛି ଘୁଗୁନିକୁ ପିଆଜ ଦେଇକି ଚାଲୁନ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆଉ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ଶୋଇବା ଆଉ ଆଜି ତ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଭଲସେ ଶୋଇନି ଆଉ କାଲି ତ ହେଉଛି ରବିବାର ଦେଖିବା କାଲି ଯଦି କ'ଣ ଭଡ଼ା ଆସିବ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଡ଼ା ତ ଭଡ଼ା ଯିବା ଆଉ ଆଜି ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ ସବୁ କାମ ସାରିଦେଇଛେ କାଲି ପାଇଁ କିଛି କାମ ବାକି ନାହିଁ ଆଉ କାଲି ଯଦି କିଛି ଭଡ଼ା ଆସିବ ଦେଖିବା ଭଡ଼ା ପଳେଇବା ଆଉ ଘରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହବ ଯୁଆଡ଼େ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭଡ଼ା ଆସିବ ଯିବା ଏରି କଥା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ଖାଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କାଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆମେ ଚାଲି ଶୋଇବାକୁ ଆଉ ବାବୁ ତ ସେଇ ଘରେ ଶୋଇଛି ଏଇନେ ଆସିବ ଏଇ ଘରକୁ ଆଉ ପୂଜା ଏଇନା ଖାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବ ଆଣିକି ସେ ବି ଖାଇବ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବ ତାପରେ ଶୋଇବ ଆଉ କାଲି ତ ରବିବାର ଅଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ କାଲି ପୁରା 7ଟା 8ଟା ଯାଏଁ ମୁଁ କହୁଛି 7ଟା 8ଟା ଯାଏଁ ଶୋଇବି କିନ୍ତୁ ଭୋର ସେ 5ଟା ହେଲେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ 5ଟା ହେଲେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ପୂଜାରେ ଏଇଠି ସିଆଇଡ଼ି ଚାଲିଛି ତାର ସିଆଇଡ଼ି ଏପଟେ ଖାଇବା ସବୁବେଳେ ତାର ସିଆଇଡ଼ି ଭଲ ତ ସିଏ ଭଲ ନା କ'ଣ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆମେ ମଶାଲ ଲଗାଇବା ମଶାରୀ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶୋଇବା ଆଉ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମଶାରୀ ଲାଗିଗଲା ଆଉ ମଶାରୀ ଲଗେଇଦେଲି ଆର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ସରିନି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଇଡ଼ି ଦେଖିଦେବି ଭାଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ସିଆଇଡ଼ି ଯେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆକୁ ଖାଇବାଟା ଲାଗିବ ସେତେ ସମୟ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବ ଟିକେ ହଜମ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ ପୁଣି ଟିକେ ଖାଇବ ଆଉ ଟିକେ ହଜମ ହେଇଗଲା ପରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଅ ମାଡ଼ି ଚାଲ ମାଡ଼ି ଖାଉଛି ଆଉ ଚାଲ ମସଲା ଲଗେଇଦେବା ତାହେଲେ ଶୋଇବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ନୂଆ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ ବାଏ ଟାଟା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।